You lost a lot of it. किशोर मानिक्य की जय। विभाग हाँ फिर दम का প্রথমত সবাইকে নমস্কার। আমাদের দার্লং সম্প্রদায় থেকে আমি কিছুটা দু একটা কথা বলতে চাই। এই ঐতিহাসিক দিনে যে আমরা অত্যন্ত খুশি যে আমাদের শ্রদ্ধেয় মহারাজের আমন্ত্রণে আমরা এসেছি এখানে একসাথে মিলিত হওয়া এবং এই ঐতিহাসিক দিনটাকে সংরক্ষণ করা এবং আমরা কমিউনিটি হিসাবে আমরা এখানে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি বলে আমরা অত্যন্ত খুশি এবং ধন্যবাদ জানাই মহারাজকে বিশেষ করে। আর আজকের দিনের এই আমাদের এই ট্রাইবেলের যে বিশেষ করে আমাদের যে রীতিনীতি প্রচলিত ছিল যেটা আমরা অনেকেই এই আধুনিক সমাজে আমরা ভুলে গেছি, তো সেটাকে আমরা রিভাইভ করে আজকে আমরা সমবেত হয়ে আমরা এখানে অংশগ্রহণ করতে এসেছি। তো সেখান থেকে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে আমরা একসাথে বিশেষ করে আমাদের ট্রাইবাল কমিউনিটি একসাথে চলতে পারবো বলে এখানে এসেই আমার মনে হচ্ছে। সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। 2 তারিখ নভেম্বর 2023 बिसिङाव जों कायसा जोंनि बबाग्रानि उद्योगे कायसा हजन बजन जों जामुं पान्दा खालाय दंलायगो जोंथ' साइमानाव अबकाथिनि सिटी जों हिस्ट्रिकेल नि कायसा सामुं जों जतनो जोंनि दफारा दैयै जों बबाग्रा बिसा वाइसा ब माइचालायो हजन बजन खालायो अबकाथिनि लाइभ मुवा दंगो আপনার তিনি जों अर जोंनि 19টা दफा नतै जोंनि अर हजम बजंनाय माइचालायनाय मालायनाय कक्सलायनाय তিনি जों नुखा जोंनि बबाग्रा जे कक्सामानि पुइला जाति हलो पार्टी जोंनि जाति जदिसि करागनि हांखाय जोंनि जाति थामथाय हांखाय पार्टी हायनि कमाय थानाय जेकुनु पार्टी थांनाय फैनाय अंनाय किन्तु जोंनि दफा जोंनि जाति अब पार्मानेंट अब कोन दिनो पाइया आमने बागै जों तिनि दिन दफानो जों रागो नांगौ जों थामसा नांगौ बै जों दफा बै दफा जों कथालाय नांगौ अबकाथिनि फेलोशिप अबनि दिन तिनि बनिबा आंबलाय तिनि बाखा तंथका तिनि बबाग्रा फाइ दंगो तिनि जों अबनो साइमानो ये तिनि बबाग्रा नेतृत्वे तिनि बररक तुरुक जों थामसाङै दंगो जों हामदा लाइमा फाइ दं तिनि बिसिङाव आबनो जों कायसा जों फनुग्रिनाय जों सिवति तिनि दफागो तिनि अकरानो जों माने माने गोरिं दंखा तिनि हिस्ट्री नपालाय जाया दंगो आबनो बागै जों तिनि अबनो साइमानो तिनि दफागो जों तिनि आगनि लाइबुमा आगनि जामुं दंनो जों मातु मा रुगनाय उन्नति माखायनाय आबनो बागै तिनि दफाराव लाइखो दुर्बल दंखा जों साइमानो गोजार माजारो तिनि दफानि अकरानो जों माने माने गोरै जों साबना बेसेबां माने बा किरि हिंखाय तिनि क्लाबनि प्रेसिडेंट क्लाब सेक्रेटारि पार्टीनि सेक्रेटारि निनि प्रधान अब हारे जों बिसोर मानेवो किन्तु अब तो ठीक न किन्तु फेबा तिनि दफागो जों तिनि अकरानो जों तिनि हदा अकरा दंगो कासको दंगो आइ दंगो जों जतनो माननो दरकार किन्तु कथारो जों साइमानो जोंनि गोबां पलिटिकेल पार्टी
ang bumung kuliah ini dofano nafsu kena bagi ini camung namung lai bumano mana bagi destroy kena bagi proses tahu awan bagi sing kini apa bawa sungai sing kini lai bumano sing mati dul nai sini dofano sing mahamdal nai tu sini Siti nó chừng gerak kemati sanai. Apa lagi ang tini apa tini belai tong thogo. Tini kaisa apa hojon bojon kaimani. Apa ni bisinti chừng tei bu chừng hamla lainai. Chừng tei bu thansa mari phelainai. Tei chừng khoroksa chừng respect ro lainai. Tini ora kebang ma dofa tongo. Cikon kotor tongo. Joton chừng tujului chừng ma tole nai. Apa ni kaisa tin thansa ni mari. Hamja bu ni mari. Bori bai ang tini belai tong thoka. Ang kebang ma borok malai kha. Jadi ang 20 বছর sekarang malaya. 10 বছর sekarang malaya abar nak tini malai kha. Bori ma belai kha tini kaisa din belai ka ham tini bagai. Sing jot tini dofa. Sing thansa ke tong lainai. Sing hamlai tong lainai. Sing ceri tong lainai sing. Kalau sing hamlai tong lainai. Apa tini na hormat. Apa ni hojon bodon bisinti. Apa tini uddesho nokho. Sing tini dofano tini bawa ni bisinti angka kago. Apa sambung bungai. Tini thansa ni bagai. Tei busung. Tini dofa gerak ni bagai. Apa kaisa lama. Ti prasa ang norma hay na hay ko inay na please o sa kursi hoda ko baksa sugi mayang itong ka Abo kecar madaro mahai engka kini ba sengta mo turuk waso itongo sini kebangan budi ini kebangan intelektual group yang salah itongo Aisyah dofa mangnai Aisyah bumung mangnai sino divide the rule khai tongo apa ni bagi turuk seng waso itongo seng dokonte seng dofa ragan seng thansang ne angka kawo seng no ke pailak apa bagi angka kawo sini ini pandai bisintui apa jenis saklai mengenai lahar mengenai seng finance halot finance tinanggo seng itu thansa sini common identity nama tuh seng koksai tonggo apa mengenai seng tahu itu motamoti seng nukha je boba kena 5 minit perego seng tahu tiprasa ni je saklai kha itu borok hoya dabor hoya jomai to hoya kalau hoya tahu seng tiprasa ni itu poricerana musugu apa tuh seng kini wan sogi tonggo angka kago ekmato apa sambal mengenai sini joto dofa sini okrarok thansa khlai sing ukong nama sanai sing tidak identity sing kaisa mangnai ke beriang ya ke bojomai ya ke bojaboro ya ke burubuni ya sing jotono diprasa nai sing kaisa sing common identity sing mak khai nai abanang wanchou sir bisingo mana panda sabo luaji jika dai chung bisi burum nugo tomo je panda nu tomani ki kono NGO kono সংস্থা khai tongo bola abo to chini maharaj ne boni uddugo no khajago boni chesta gono chung tibrasa hoda council ka het kalau borok khalai tongo abo jotto do farati ni kase council tibrasa do council ka het tongo abo no amo khalai tong ang khnago do hojom bojom mana tamo mani abo to chung chalemani pandasi abo chung khanaka je age city go age rogo bhaino chini raja jotto okra rogno tugi bo bosor waisa panda khlaio chalemani panda Abisro masing kalau kerja gua ang je kenamani kita bawa ini November Desember rom hari kerja gua abo gini tung abo ni tujuan bayi no abo aja kerja kena angka gua ang age berkenai tunggu cini boba gera age ni cini bo jo to community head okar nanti bagaimana utamang panda kerja do obaki opana ki kono osamata ero ba kerjang ko kono lokani sim bisi bro osamata ni salai abo dek to fix hasomai ya kintu ogo osamata lai matai ni o bisingo no o season kerja wang kenau ambai riang do phani kaskore prison hoite boba hairo tini hoson ko jono tini agila tini salba tini boba hairo ma ko ko pani obo do hosobudon tan si khemoya bode kena ate puwa ge doino komani san si no hosobudon keye joto do phano renklai malai laibe do pha ba do pha khasalai mung ke ha do pha ngai ang lai moni ke ha panda o panda wa abono kusong wasini 184,000 kaile pai doino komani san si ko hoda rong malai riwe maya mung ta thebe no desh no rap kha khelai tini desh seni paike tre rajyo bro desh akromon khe paike
जों हजारावनो रेंलेना बदि हसब बुजायले जों दे चिनि राजानो रक्षा खेलना बानो जों बदिखौ थुलायो सालाय मुंनो दिनैनि जे हसब बुजन जे महाराष्ट्र प्रदेशनि जे नेतृत्व दिनै जे बुंखाय मावबाय अनेक खाहाम दिनै दंथावमुं जाथावमुं दंथावला दं बोसे दिनै जे 1952 সাল থেকে যখন গণতন্ত্র পলিটিকে ফায়াসিকে বড় রাজা কে বেশি জানতাম তিনি যে মহারাষ্ট্র থেকে তাও পর্যন্ত হজানো তিনি সামুখে তমু অনেক পলিটিকে খাতমে পলিটিকে বিশ্বাস খেনায় তাও পর্যন্ত রাজা ব্রনি সিরিয়াকে বনি বাবু তিনি যে নিজের অম্বিস কামো যে ইন্টারভিউ মারিম आइनि सारा त्रिपुरा आइनि हजाराव आइनि जातियाव आइनि मासाराव जों ब्रेके देश रक्षा खेनाय चिनि राजानि जों ब्रेके रक्षा खेनाय ब्रह्म ब्रेके रिनाय जों बनो सहयोग थायो जों बोसकांगो चिनि राजा बाय जों जे चिनि देश रक्षा खेनाय बावनावना आइनि एक्सेप्टनेस के बसे हारि ताखुराव न्यू पॉलिटिकल जे खेनि चिनि हजा जों थांनानै ताबरबो जे इंटरव्यू रिथियाव इराव जत जे चिनि चिनि हजाराव खामायखना एरि आं सोसाइटियाव केलेंकारि अनेक केलेंकारि दं देहा सोसाइटियाव भाब्रेके केवे कासको दुइजना का तुमेबा बनि बावो अनेक याप्रि थाङा सेल बावो बेलाय खक्तै मान सामफाय दङ थाङा याप्रि खेनो कचिन बेपारन दङ बनि बावनो आइनि ब्रु दफाना आमचला कक जायो যারা শিক্ষিত ব্রো যারা কর্মচারী গভর্নমেন্টেও কাম খাইতে হলো যত ওয়ানসলা দি যত বড় দেখে থাকা খেমে না কিন্তু চিনি সংওয়া উংলাই ভাইম চিনি যে পূর্বে কাজ কাও যত চিনি দফা যে 19 দফা ফাইনাল যত না কাজ করা যায় হানি না ফাইও বসে নবা চিনি সোসাইটি আলাদা আলাদা ফাইও আবার হেতা 19 দফা তাও পলিটিক্যাল দেবা দেহা দফা পায় 21টা দফা কাউ তাও বর্তমান যে গভর্নমেন্টনি যে গণতন্ত্র সরকার আমবে বদে অনেক কঠিন ব্যাপার বলে যারা শিক্ষিত ব্রহ্ম जों थामान या प्रिबेके सेमायना आबल दुखियो फाइतो ये आं इंटरव्यू रिमो आसु जानो दिनै मिडियारनो हामबाय আজ অবদানের ইতিহাসের দিন অসম্ভুজন দশমী দিনে হয় আজকা কিছুতে সামান্য দেরিতে আজকা মিলন উৎসব হলো দীর্ঘ স্বাধীনতার পর 72 বছর পরে 1919 সাল থেকে আমাদের যুবকরা শুরু করেছেন অসম্ভুজনের উৎসব আজকে 2023 5টি বছর আজকে চলছে অসম্ভুজন আগামী দিনেও দীর্ঘদিন থেকে যাবে এই উৎসবটা আগে আমাদের 12 খিল হারাম এবং জনজাতির গোষ্ঠী অষ্টমী নবমী দশমী দিন 3 দিন অনবরত উৎসব উদ্দীপনার মাধ্যমে পূজা হতো দশমী দিন সব 12 খিল হারাম 19টা জনজাতি একত্রিত হয়ে যার যার তাদের উৎপাদিত মিষ্টি কুমড় ঝুমের কুমড় বেগুন তরকারি অন্যান্য পশু পাখি ময়না টিয়া মহারাজের কাছে অর্পণ করা হতো আজকে এই উৎসবটা এখনো চলছে আজকে 72 বছর পর আজকে 5টি বছর অবদানটা চলেছে আজকে প্রত্যেক জনজাতি গোষ্ঠী আমরা একত্রিত মিলন হচ্ছে মহারাজের মানিক্যকুটের হসন পূজন দিলে হজর পূজন করে এই দিনেরই সিংহাসন পূজা হতো সিংহাসন পূজা শেষ আজ দেখি সিংহাসনে পূজা হতো কিন্তু আজকে হতে পারছে একটু সময় আজকে হতে পারছে না পারেনি পর্ব মৌসুম দফা